लाइफ स्टाइल तो सभी होम मेकर्स का डिफरेंट है, लेकिन ख्वाहिशात हम सभी के दिलों में सेम है। अपने घर को सजाना, संवारना, खूबसूरत रखना, साफ सुथरा रखना, वो भी अपने बजट में, अपनी चादर में रहते हुए। यकीन करें, इससे हमारा खून मुझे लगता है डबल ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि जो हमें दिली सुकून, खुशी मिल रही होती है ना, अगर हमें कम बजट में अपनी चीज़ों को, अपने घर को संवारने का मौका मिले और अच्छी क्वालिटी की चीज़, तो बस जी, आज का व्लॉग सभी होम मेकर्स, सभी बहनों के लिए, जो ना सिर्फ अपने घर को सजाना चाहती हैं, बल्कि अपने घर में ढेर सारी बरकतें पैदा करके ढेर सारी खुशियां समेटना और बिखेरना चाहती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के ब्लॉग में ना सिर्फ आपको कम बजट से किस तरीके से आपने अपने घर को संवारना है वो बताऊंगी, कैसे मतलब ऐसे ऐसे शॉप्स, ऐसे ऐसे डिस्काउंट मार्ट आ गए हैं जिससे आप बहुत अच्छी वैरायटी की चीज़ें अपने हर महीने जो है ना, वो अपने घर लाकर बहुत ही खूबसूरती से घर को सजा सकते हैं। लेकिन ये सारे स्टेप आते हैं बाद में। उससे पहले एक स्टेप आता है अपने घर की बरकतें इकट्ठी करना, अपने घर को जिंदा रखना, अपने घर को मकान से पूरा एक प्रॉपर हंसता भसता जो है ना वो घर बनाना, वो कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे सुबह उठी थी सबसे पहले तो ना, अगर मैं तो वैसे रात को अक्सर आटा गूंद के रख लेती हूँ, लेकिन कभी कभार होता है रात को आप घर पे नहीं होती, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, फिर मैंने सुबह ना फजर के बाद इस तरीके से ना, क्योंकि 8 साढ़े 8 तक नाश्ता बनता है और 6 साढ़े 6 तक ना मैं इस तरीके से आटा गूंद के रख लेती हूँ, और 1 घंटा वो 2 घंटे फ्रिज में जब रहता है तो रोटी फिर अच्छे से बन जाती है, क्योंकि ताज़े आटे की रोटी ना सही से नहीं, अच्छे से नहीं पराठा बनता। तो बस इस तरीके से फिर मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगी कि हम चीज़ों की तरफ, हम जो फिज़िकल अपीयरेंस है, हमेशा उन्हीं चीज़ों की तरफ ना हम भाग रहे होते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, घर सजता बाद में, पहले घर बसता है, घर संवरता है। यानी एक औरत जो अपने घर से इतनी मोहब्बत करती है, मुझे लगता है एक होम मेकर, मैं अपना नहीं कहूँगी, मैं यहाँ पे आप सबका कहूँगी, मुझे लगता है कि हम सब के दिलों को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमें अपने घर से प्यार है, हम सभी को। और हम अपने घर की एक चीज़ को भी ज़ाया नहीं होने देते। घर का एक सामान भी इधर से उधर ख़राब हो जाए ना, तो हमें तकलीफ़ होती है, चाहे हम नया लेकर आ सकते हैं। जैसे मेरी आदत है, मैं चाहे अफोर्डिंग की बात है या नहीं है, ख्वाहिशात भी होती है, लेकिन मेरा होता है कि एक चीज़ मैं ले आई हूँ ना, तो मैं इसका हक अदा करूँ इस चीज़ का। क्योंकि जो मर्द की कमाई है ना, मुझे लगता है जो औरत उसको समझ लेती है ना कि या कि हलाल की कमाई है और इसके ऊपर तरस खाना है, चाहे वो आपका बाप है, भाई है या मियाँ है, वो यकीन करें वो घर बहुत आगे जाता है। लेकिन जिस घर में फ़ज़ूल खर्चियाँ, जिस घर में जो है ये फ़ज़ूलियात, ये चीज़ें होंगी ना, आप खुद सोचें वो घर कैसे सजेगा। हमने तो घर को सजाना है, सिर्फ आर्टिफिशियल बेस पे नहीं सजाना, हमने फिजिकल अपीयरेंस नहीं सजानी, वो घर बोलता घर हो। मीन्स टू से, मैं एक मुहावरा यूज़ कर रही हूँ, अब काफ़ी कहेंगे आप ही घर कैसे बोलता है भाई यहाँ पे मुहावरा कर रही हूँ। जैसे मैं बताती हूँ, मेरे बचपन से ना हम अपनी मामा के मुंह से एक डायलॉग सुनते होते थे कि मेरा घर मुझसे बातें करता है। यकीन करें, मैं सच बता रही हूँ, मेरी मम्मा हमेशा हमें अब तक ये कहती हैं। वो समझ नहीं आती थी वो बात कि मम्मा क्या कहती हैं, हम भी ज़ाहिर सी बात है, इंसान ना समझ होता है कि घर कैसे बोल सकता है। लेकिन अब वो बात समझ आती है। जिस औरत को अपना घर प्यारा होता है ना, वाकई उसकी उस घर की एक एक ईंट से उसको प्यार होता है। और अल्लाह ताला देखे, आप खुद सोचें, जिस घर में इतनी प्योर औरतें हों, इतने खालिस दिल की औरत हो, जो अपने मर्द की कमाई पे इतना तरस खा के फूंक फूंक के चल रही है। अगर मैं अपनी मामा की एग्जांपल दूं, तो क्या अल्लाह उस घर में बरकतें नाजिल नहीं करेगा? ज़रूर करेगा, बेशक करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को ये सिंसेरिटी, ये चीज़ें बहुत पसंद है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि घर को चलाने वाली एक औरत ही होती है। ज़ाहिर सी बात है, मर्द हजरात ने तो बेचारों ने बाहर जाके कमाई करनी होती है, उनको तो नहीं पता घर के पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो अगर घर की औरत फुल सिंसेरिटी से और फुल तर्स खा के अपना 1 रुपया भी सोच समझ के खर्च करे, नो डाउट, अगर अल्लाह ने दिया है या नहीं दिया, दोनों सूरत हाल में शुक्र अदा करें अगर अल्लाह ने दिया, और उसमें से आप दें, लोगों को दें, लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दें। जो मैंने सबक, मैं आपको ना, अक्सर आप लोग पूछते हैं ना, आप कितनी मोटिवेशनल बातें करती हैं, कहाँ से करती हैं। मैं आपको एक्सपीरियंसेस शो करती हूँ। मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के नहीं है, लेकिन हमने अपनी मम्मा को देखा हुआ है, अपनी माँ को देखा हुआ है। और मुझे लगता है एक बेटी का ना आइडियल, मेरे लिए तो मेरी माँ है मेरी आइडियल। मैं यकीन फुल कोई स्ट्रॉन्ग और कोई आइडियल लेडी है मेरी, मुझे लगती वो मेरी मम्मा है, जिनको मैंने देखा, जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ।
हम बहनें लेती हैं अपनी माँ से, क्योंकि मेरी मामा ने ना, वो कहते हैं ना, कतरा कतरा जोड़ के, और अल्लाह ताला वाकई एक टाइम आता है इतनी ब्लेसिंग्स देता है कि दुनिया देखती रह जाती है। वो मैंने अपनी मामा के साथ होते देखा है कि आपने प्योर रहना है, आपने पलट के जवाब नहीं देना, आपने अल्लाह के हवाले कर देना है। कुछ लोग होते हैं ना, मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है, मेरा पाला भी पड़ा है ऐसे लोगों के साथ, जो बदला लेने में बड़ा खुश होते हैं, जिनके डायलॉग होते हैं हम बदला ले लेना। मैं, यकीन करें, मैं मतलब मुझे डर लगता है इस लफ्ज़ से कि हम कौन होते हैं किसी से बदला लेने वाले। और हम इंसान ना इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोल जाते हैं, यकीन करें मुझे इतना डर लगता है ना कि अल्लाह ताला मेरे ज़बान से कोई बड़ा लफ्ज़ ना निकाल दें, क्योंकि कब कैसे उसकी पकड़ हो जाए ना, यकीन करें आप खुद हैरान हो जाएंगे, आप खुद जो है ना पछतावे में जाना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह से डरना चाहिए, और अल्लाह का डर जो है ना, मुझे लगता है वो असल बस बरकत डाल देता है आपके कामों में, जब हम अल्लाह का डर रख के। ज़ाहिर सी बात है, अब अगर फॉर एग्जांपल घर में चीज़ें हैं लेकिन फिर भी आई जा रही हैं, फजूलियात हो रही है, फजूल खर्ची हो रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने आटा गूंदा, आपने आटे का परात देखा, उसमें बिल्कुल भी आटा नहीं लगा हुआ था, लेकिन अगर थोड़ा-सा लगा भी हुआ है तो मैंने क्या किया है, वो पानी में करके और उसको खंगाल के मैंने जग में डाल दिया कि मैं ये पौधों में डालूँगी, इसको मैंने ड्रेनेज वाले पार्ट में नहीं डालना, क्योंकि रिस्क होता है। तो सोचिए कुछ परात ऐसे होते हैं पूरे के पूरे आटे से लिबड़े होते हैं, और वो सारा का सारा ड्रेनेज में जा रहा होता है। यानी ये छोटी-छोटी कदर, दूसरा पॉइंट यही है, कदर करें चीज़ों की। अल्लाह ताला ने ये बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग जो हमें दी है ना, इसकी हमें कदर होनी चाहिए। क्योंकि ना मुझे लगता है कदर से और शुक्रगुज़ारी से आपकी नेमतें डबल होना शुरू हो जाती हैं। हमने अक्सर, मैं अच्छा यहाँ पे बता दूँ, आटा गूँथने के बाद फिर नाश्ता वग़ैरह बनाने के बाद मैं कबर्ड में ना चीज़ें रखना आ गई थी। मेरी आदत है, मैं हर ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ। इस तरह चीज़ें सामने होती हैं, पता होता है कि कौन-सी चीज़ है, फिर नई आती है, और वही चीज़ें जैसे आपके काम आसान हो जाते हैं। मेरी आदत है, मैं सुबह जब मेरे पास टाइम होता है मैं हैंग कर देती हूँ कपड़े, और इस तरीके से ना बस प्रेस करके, और बस इस तरीके से कहीं पे भी जाना है अर्जेंट बेस पे निकाले और झटपट तरीके से, यानी हर जगह हर चीज़ को अपनी प्रॉपर जगह पे रखें। मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है, यकीन करें, हमने अपनी हम बहन भाइयों ने, मैं आपको आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हमारी माँ ने कभी, हमारे माँ बाप ने हमें ये चीज़ नहीं सिखाई थी। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े क्यूरियस होते हैं लोगों को देखने पे, उनको उनको कॉपी करने में और उनके पीछे लगने में। हमें नहीं ये सिखाएगी, यानी हमें ये वो चाहत ही नहीं थी कि हम किसी और को देखें। होता है ना यूनिवर्सिटी में अक्सर मेरी फ्रेंड्स कहती थी, वो देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वैसे बनाने हैं। मेरा ध्यान इस चीज़ पे जाता ही नहीं था। मैं कहती थी क्यों, हम क्यों किसी की तरह करें, हम अपना क्यों ना करें। तो मतलब मेरा होता था मेरी माँ ने जो मेरे लिए कर दिया ना वो बेहतरीन होगा। मैंने अपनी मामा से कहना, मामा आप लाते मुझे। अब तक मैं अपनी मामा की चॉइस पे हूँ, अब तक। इवन दो मैंने तो अपना मियाँ भी मामा की चॉइस का ही लिया। अक्सर होते हैं ना लोग लव मैरिजेस और ये कर लेते हैं, लेकिन मेरी टोटली अरेंज मैरिज, टोटली। यानी जहाँ माँ बाप ने की, हम बहन भाइयों की, हमने वहीं पे सर झुका के और कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ का आपको प्राउड होता है कि आप अपने माँ बाप के पीछे लगे हुए हैं, आपने अपने माँ बाप को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है इस दुनिया में, मुझे लगता है। नहीं तो आजकल तो औलाद इतनी नाफरमान हुई हुई है ना कि वो बरकतें ख़त्म ही हो गई हैं, वो नेमतें ख़त्म ही हो रही हैं, घर में ही लड़ाइयाँ जंगें शुरू हुई हुई हैं। तो बस अपने घर को सजाना तो बाद में आता है, जो लेकिन उस घर की रूह को सजाना है ना, उस घर को अंदर से सजाना है, वो जो ईंट ईंट को सजाना है उस घर की, वो है बरकतें, वो है अंदर का प्यार खलूस। हम एक ही घर में सब रह रहे होते हैं लेकिन दिलों में नफरतें होती हैं। भाई जेठानी ने ये कर दिया, देवरानी ने ये कर दिया, भाभी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो सास ने ये कर दिया। क्यों क्यों ये नफरतें हमारे दिलों में हो? क्योंकि एक मकान में, एक घर के नीचे जो अफराद रह रहे हैं, एटलीस्ट उनका तो आपस में दिली प्यार होना चाहिए ना। मुनाफिकत मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। आपको मुनाफिक नहीं बनना चाहिए, आपको मतलब दिल भी नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अपने दिलों से नफ़रतें ख़त्म करके अपने घर को जन्नत बनाने का सोचना चाहिए हम सभी को। फिर जी आती है बाद में ये बातें, चीज़ें वग़ैरह, फिर आएँ आप लोग, और सबसे बड़ी चीज़, महँगी-महँगी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है आपको घर पे। अब तो आजकल इतने डिस्काउंट मार्ट बन गए, इतने आपके जो है ना ये डिस्काउंट स्टोर बन गए, वहाँ जाएँ 100 रुपए में, 200 में, 250 में, 500 में, यानी अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो आपको ऑनलाइन 1500 2000 की मिलेगी ना, वो यहाँ पे मैंने एक फ्रूट बास्केट ऑनलाइन देखी थी, आपको बताऊँ 1200 की थी, यहाँ पे मुझे 500 की मिल रही थी, बट मैंने खरीदी नहीं। मैंने कहा नहीं अभी ज़रूरत नहीं है। देखिए बाउल कितने प्यारे हैं, खूबसूरत से बाउल, ये आप, और इतनी अच्छी फाइन क्वालिटी थी ना। और ये देखिए ये फ्रूट्स जो है उसके लिए आप वेजिस धोने के लिए ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए इतनी खूबसूरत चीज़ें, यानी मैं सोचूं या
میں بتانا چاہوں نا آپ کو، تو ایک ہوم میکر اپنے گھر کو بڑا ہی خوبصورت سجا سکتی ہے اگر وہ ہر مہینے بعد یا 2 مہینے بعد بھی نا اپنی شاپنگ کر لے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں بس ان کی، تو وہ اپنے گھر کو سجا سکتی ہے، اپنے گھر کو مینٹین کر کے رکھ سکتی ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ سب سے پہلے ہم نے فوکس کرنا ہے اپنے گھر کی اینٹ اینٹ پہ، اپنے گھر کے. یہ نہ ہو گھر پہ سامان آئی جا رہا ہے پیچھے سے ٹوٹتا جا رہا ہے، کیڑیاں چینٹیاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں گھر پہ گندگی کی وجہ سے آ رہی ہیں. جب تک گھر میں، اور ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، گھر پاک صاف ہوگا تبھی یہ چیزیں سوٹ کریں گی اس گھر کو. آپ نے دیکھا ہے کچھ گھر بڑے نارمل سے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا کوئی ایکسپینسو چیزیں نہیں ہیں اس گھر میں. اور ایسے ایسے بنگلے بھی ہیں جو ویڈیو میں لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ فیسینیٹ نہیں، ان کے گھر ہوتے، ان کے گھر مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں اتنی برانڈڈ چیزیں ہونے کے باوجود بھی ان کا گھر مرجھایا ہوا لگتا ہے. جبکہ ایک عام سا گھر نا کئی دفعہ لگتا ہے کہ یار یہ کتنا خوبصورت گھر ہے. یہ ہوتی ہے اصل چیز، اٹریکشن جو ایک دم سے آ جائے. اپنے گھر میں وہ پیدا کریں، وہ برکتیں پیدا کریں. یہ اس کی اگزامپل ایسی ہے نا جیسے کہ فور ایگزامپل آپ کی اگر ذات صاف ہے نا، آپ کا اندر کا صاف ہے، تو آپ نے ایک عام سا سوٹ بھی پہنا ہوگا نا تو آپ اس میں بھی نکھر کر آئیں گے. جبکہ آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ جس نے برانڈڈ سوٹ بھی پہنا ہونا تو وہ بھی نکھر کے نہیں آ سکتا. تو یہ آپ کی ذات ہے، آپ کی روح کا ریفلیکشن آپ کے فیس کے اوپر، آپ کی پرسنالٹی پہ آتا ہے، چاہے آپ نے پھر نارمل ٹھیلے سے ہی کیوں نہ کپڑے جوتی پہنے ہوئے ہو. اس کی اگزامپل یہاں سے یہ میں نے جو آپ کو گھر کی دی ہے. اسی لیے صحیح معنوں میں اپنے گھر کو سجائیں، اپنے گھر میں برکتیں پیدا کریں. میری ہمیشہ سے آپ کو یہی ہے کہ ہم نا اکثر، میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دکھا رہی ہوں، آپ دیکھتے جائے کوالٹی آپ چیک کریں کتنی ہے. ہم دوسروں کے پیچھے اتنا لگ جاتے ہیں نا کہ ہم اپنی ذات کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنی ذات اچھی، اور ہمارے بچے پھر ہمیں اڈاپٹ کرتے ہیں اسی چیز میں. اور نا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس سے انسان کے اندر نا حسد آنا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم نے دیکھا نا کہ دوسرے نے واو یہ کیا ہے، دوسرے کے بچے کا نام یہ ہے، بچوں کا نام یہ ہے، تو ہم نے بھی اپنے بچوں کا نام یہی رکھنا ہے. سب سے بڑی، ٹھیک ہے انسان کو پسند آتے ہیں کوئی نام کوئی چیز، لیکن وہ اگر آپ انٹینشنلی کسی کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کی ذات نے آپ کو بہت زیادہ ہٹ کر دی ہے اور آپ کے اندر تھوڑا تھوڑا حسد آنا شروع ہو گیا. اور آہستہ آہستہ آپ کو کیا لگے گا، آپ کو اپنی زندگی اچھی نہیں لگے گی. آپ کہو گے تو صحیح کہ میں بہت شکر گزار ہوں، لیکن اندر کھاتے آپ کو وہ چیز ہوگی، آپ کو اس جیسا بننے کی. اس طرح آپ کو جو انسان، یعنی جو بھی آپ جس کو بھی فیسینیٹ کر رہے ہو، اس انسان کے اگر بچوں کے نام ویسے ہیں تو آپ نے بھی وہی رکھنا ہے. اس انسان نے اگر کوئی گھر میں وہ چیز لا کے رکھی ہوئی ہے تو آپ نے بھی وہی کرنا ہے. اس انسان نے کپڑے یلو پہننے ہیں یا پنک پہننے ہیں تو آپ نے بھی وہی پہننے ہیں. اس طرح کیا آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے اندر حسد آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے دماغ میں ہر طرف یہی گھڑی ہوگی کہ ہم اس انسان کو دیکھ لیں وہ کر کیا رہا ہے. کریوسٹی ڈیولپ ہوگی اور آہستہ آہستہ آپ کی اپنی ذات مائنس ہوتی چلی جائے گی. اور پھر آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ویسے ہی کرو گے کہ اس کے بچوں کا نام یہ ہے تو میں نے اپنے بچوں کا، اس کے بچوں نے یہ کیا تو میں نے بھی یہ کروانا ہے، اس کے بچوں نے یہ کہا تو میں نے بھی یہ کرانا ہے، اس کے بچوں نے یہ پہنا تو میں نے بھی یہی پہنانا ہے. تو اس طرح نا آپ اپنے آپ کو خود، میں کہتی ہوں، اپنے حسد کو بڑھاوا دیتے ہیں. اور حسد آپ کی، میں کہتی ہوں حسد اتنا بڑا گناہ ہے نا کہ وہ اس کا مقصد، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کی تفریق پہ آپ شکر گزار ہو ہی نہیں، آپ کو یقین ہی نہیں اللہ کی تفریق پہ کہ اللہ نے آپ کو جو دے دیا ہے. کیونکہ صرف جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، صرف اس سے نہیں ہوتا شکر، آپ کے دل کے اندر بھی ہونا چاہیے، آپ کی حرکتوں سے بھی شکر ادا ہونا چاہیے. تو اسی لیے کائنڈلی پلیز اس چیزوں کو نا، یہ میں نے اسی لیے نیگیٹیوٹی دی. مجھے اس دن ایک ڈی ایم آیا انسٹاگرام پہ بہت لمبا چوڑا، میں یہاں کسی کو ڈسکس نہیں کروں گی، کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی حسد نہ آ جائے. تو اس وجہ سے میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ سب کو ایڈوائس دینا چاہوں گی، کائنڈلی آپ چیزوں کو کریں، فالو کریں، چیزوں کو دیکھیں، لوگوں کے بچوں ماشاءاللہ کہا کریں، لیکن پلیز مطلب زیادہ اس چیز میں نہ جائیں تاکہ اللہ نہ کرے اگر ایک دفعہ حسد کے کنویں میں چلے گئے نا تو پھر نکل کے آ نہیں سکتے واپس. اسی لیے اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں. اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں برکتیں پیدا کریں، اپنے گھر کے لیے، اپنے میاں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے. تو اسی وجہ سے اپنی ذات کو پرائیورٹی پہ رکھیں، نہ کہ بس پورا دن دوسروں کو دیکھتے جانا ہے، بس ان کے پیچھے لگ جانا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، اور بس ہم نے وہی کرنا ہے. تو اس وجہ سے اس چیز سے اوائڈ کریں اور اپنی ذات کو پازیٹیو بنائیں. اچھا جی، یہاں پہ کیونکہ اللہ نیت دیکھتے ہیں، اللہ دل دیکھتے ہیں. اللہ نے صرف لفظی کلمات تھوڑے دیکھنے ہیں کہ جو منہ سے کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو دیکھ لیا. اللہ تو دلوں کے حال پڑھتا ہے نا.
تو بس اسی لیے جو منہ پہ ہے اور جو دل میں ہے اس کو سیم رکھیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے. اور یہاں پہ دیکھیں باتوں باتوں میں آپ نے ساری دیکھ لی شاپنگ ماشاءاللہ سے, اتنی خوبصورت چیزیں, جس کا دل کر رہا ہے نا گولڈن چیزیں خریدنے کو وہ جائے. اور یہاں پہ تو اب اتنے پیارے پیارے, مطلب 500 میں چلے جاؤ, نہیں جانا تو 250 میں چلے جاؤ, نہیں جانا تو 100 والی میں چلی جاؤ. لیکن تھوڑی سی نا کوالٹی ڈفرینس آتا ہے, یہ میں بتا دوں. اگر پرائز اوپر نیچے ہوئی ہے نا تو 500 والی کوالٹی مجھے زیادہ اچھی لگی. آج میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں تو مجھے یہ اچھا لگا, زیادہ اچھی مجھے لگی 100 روپیز والی. اور کہتے ہیں نا چیز لو تو ایک بار لو, اچھی لے لو, یہ نہ ہو کہ ہر مہینے آپ کو 100 200 خرچ کرنا پڑے. تو بات تو وہیں پہ آ گئی, کہاں نیچے سے پکڑو یا اوپر سے, بات تو ایک ہی ہے. تو وہی بات آ گئی کہ 2 مہینے بعد بھی 400 لگانا ہے, 500 لگانا ہے, تو ایک ہی مہینے 500 لگا کے یا 250 لگا کے ایک اچھی چیز خرید لو, کیونکہ حساب تو وہیں آتا ہے. ہر 2 مہینے بعد بدلنی ہے چیز تو 1000 2000 تو وہی گیا. تو اسی لیے یہی بات ہوتی ہے, شعور ہونا چاہیے ایک ہوم میکر میں. تعلیم سے زیادہ مجھے لگتا ہے ہم میں شعور ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے چیزوں کا. اچھا جی, پھر چیزیں خریدنے کے بعد, خریدی تو نہیں میں نے, دکھانے کے بعد آپ لوگوں کو, پھر میں گھر آ گئی تھی. کچھ میں نے ایز سچ لیا نہیں, نہ مجھے کوئی ضرورت تھی. میں نے کہا چلو ویڈیو ہی بنا لیتے ہیں. پھر گھر آئی تو اتنا اچھا موسم ہوا تھا, میں تو اوپر چھت پہ چلی گئی. میں اور موسم اچھا اور اوپر نہ جاؤں, ایسا ہو نہیں سکتا. میرے پودے مجھے مس کر رہے ہوتے ہیں, اور دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے ہرے بھرے ہو گئے ہیں. تو بس جی, محمد بیٹا کے ساتھ انجوائے کیا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. سبسکرائب کر کے جائیے گا, لائک کر کے جائیے گا, شیئر کر کے جائیے گا.